Guys, gagawa tayo ng buko pandan salad. Ito yung mga ingredient guys. Yun. Sago, gulaman, buko, beef, then buko pandan, flavor, cream, then angel cremada, cream pinasada. Very simple ingredient guys. Affordable sa price. Napakamura na. Ang ganda. Sarap. Yan, halo-haloin lang natin. Lagyan natin yung buko. First, buko. Mikos-mikos lang yan. Then, gulaman. Napakasimpleng gawin guys. Yung gulaman. Mikos-mikos, halo-halo. At sunod, sagu. Sagi. Yun. Yung sagu pala guys, pinakuluan niya, niloto muna bago nilagay. Then, cream insada. Mikos-mikos ulit. You know. Halo-halo. Hello. Nestle cream. All purpose. Buko pandan. Flavor. Siya nagbibigay ng kulay ng lasa. Mikos-mikos. Then cheese. Added cheese. 8 inches. Ganun lang, napakasimple. Halo-halo lang. Hello lang. Guys, ito gamit natin para lalong masarap. Buko pandan condensed cream. With flavor na, may flavor na ito buko. Yun Ayun na guys Diba? Ang sarap. Simple gawin. Sa mga mamis dyan, para sa mga kids nyo. Ayun na. That's it, pansit. Napakadaling gawin. Okay. Thank you for watching guys. Bye-bye. Boo!